নমস্কাৰ এটো ভিডিঅত আমি এডিশন সাম অক্টেল নাম্বাৰ সিস্টেমত ওকে যেটো কোৱা হয় বেস 8 অক্টেল নাম্বাৰ সিস্টেমত আমি কেনেকে এডিশন কৰো ওকে আমি জানো অক্টেল নাম্বাৰ সিস্টেমত পসিবল নাম্বাৰস কি আছিল 0 to 7 ওকে সো আমি এটা एग्जांपल চাও সাপোজ আমি 137 এড কৰিব লাগে 276 ওকে বাট এটা বস্তু মন কৰিব এতিয়া আমি বেস 8 ত কৰি আছো এডিশন ওকে First step to ki hobo just add korim 7 plus 6 13 13 to possible number hoy jano nohoy karon amar possible number ki hoy 0 to 7 okay 13 possible noy to ami ki korim 13 opra jitu base hoy hetu minus kori dim amar eta base to kiman 8 to 8 minus kori dim to amar ahi jabo answer to kiman 5 5 to possible hoy nai yes 5 to possible hoy karon 5 to 0 to 7 er majot exist kore okay to amar eta likhilo 5 ami k bar subtraction korilo one time okay so eta carry ahi jabo 1 okay ako add korim 7 plus 3 plus 1 11 11 to possible number hoy jano nohoy karon 11 to 0 to 7 er majot exist nokore okay so same process korim 11 er pra ami jetu base hoy to minus kori dim base to amar 8 so 8 minus korile answer to ahi jabo 3 so eta likhilom 3 ako k bar subtraction korilo one time okay so eta carry ahi jabo 1 ako add korim 2 plus 1 plus 1 to hoy jabo 4 4 to possible number hoy na yes 4 to 0 to 7 er majot exist kore so 4 so finally amar answer to kiman hoy gol 435 jetu hoy jabo base 8 okay dhanyobad